आज आमच्या मदीं आसा आम आदमी पार्टीचे वास्को मतदारसंघाचे उमेदवार श्री सुनील लोरान. सुनील लोरान, वेलकम. आयज तुमी वास्को मतदारसंघाचे उमेदवार आनी तुमचें नामांकनूय तुमी भरिल्लें आसा आनी आयज स्क्रुटिनी जाल्ली आहा आनी तुमचो अर्जूय एक्सेप्ट जाल्लो आहा. आम आदमी पार्टीचे म्हणून तुमी उमेदवार म्हणून देंवल्ले आहा. अरविंद केजरीवालाचे तुमी एक सैनीक म्हणून आयज गोंयांत काम करता. निवडणुकेक देंवतना तुमचें विजन म्हणून वास्को खातीर कितें घेवन तुमी फुडें सरल्या आनी लोकांक कितें म्हणून तुमी विचार लोकां फुड्यान वचून मांडटले. थँक्यू किरण बाब. आयज तुमकां खबरूच आसतलें, वास्को वास्को असलो एक वेल प्लॅन्ड सिटी म्हणटा. इतले वर्सां जे पोर्चुगीज टायम्सून एक डेवलप्ड सिटी, ऑलवेज इट इज टू बी अ प्लॅन्ड सिटी. पूण खंय तरी हें आमी मेंटेन करपाक फेल जाला. जे आमदार येला इतले वर्सां वास्कोन इतलोसो कॉन्ट्रिब्यूट केला, वास्कोच्या लोकांनी इतलो कॉन्ट्रिब्यूट केला. आमकां इनकम, मॅक्झिमम इनकम कम्स फ्रॉम वास्को, मॅक्झिमम टॅक्सेशन कम्स फ्रॉम वास्को. व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज वास्कोन बेस्ड आहा. त्याच भाशेन most employment is generated from city of Vasco. Connectivity by port, by air, by all modes of transport. आयज इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, इतलो बेनिफीट जावन लोकांक 8 आण्याचो फायदो जावंक ना. होच हेतू बसपाचो आयज म्हाजो. आयज आम आदमी पार्टी कित्याक येयला, खंय तरी ट्रेडिशनल जे पॉलिटिकल पार्टीज आशिल्ले तेंच्यांनी लोकांक ग्रँटेड घेतला. लोकांक ग्रँटेड म्हणल्यार कितें, लोकांच्या घरान. आतां तुमकां एक सादारण गोश्टी सांगता. आयज सायबीण भाट वास्कोचे हार्ट ऑफ द सिटीन स्थापीत. सायबीण भाटान आयज पर्यंत तुमचे सिवेज लायन पावूंक ना. इतले वर्सां जर सिटीन तुमी सिवेज लायन घालपाक तुमचे कडेन जालना जाल्यार बाकीच्या गोश्टी तुमी सोडून दियात. सिवेज, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, भुरगे आसा आमचे, इतलेशे भुरगे भायर गेला. जे जॉब्साचो, अनएम्प्लॉयमेंटाचो इतलो व्हडलो इशू आहा, कोण सिरियसली घेना. ओके, आय अंडरस्टँड दॅट द गव्हर्मेंट कॅनॉट गिव एम्प्लॉयमेंट टू एवरी वन इन गव्हर्मेंट जॉब्स. पूण तुम्ही एटलीस्ट प्रायवेट जॉब्स, इंडस्ट्रीज हाडा. विप्रोज, इन्फोसीस, दीज कंपनीज कॅन बी आस्क्ड टू सेटअप समवेअर हियर. आमच्या भुरग्यांक ते प्रेफरन्शियल एम्प्लॉयमेंट दियात. आयज तुमी ते करिना. आमचे भुरगे दे आर फोर्स टू मायग्रेट. इतले इंजिनियर्स पास आउट जाता वास्कोच्यान, गोंयाच्यान. दे आर फोर्स टू मायग्रेट. आय एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर लिव्हिंग द स्टेट अँड द कंट्री. द पीपल, द पॉलिटिशियन्स आर टू ब्लेम. आयज खुबशे भुरगे ते पॉलिटिक्सान इंट्रस्टेड ना, ते येवपाक सोदिना. कित्याक तांकां खबर आहा थंय येवन कांय फायदो ना म्हणटा ते. बट वेदर रायट ऑर रॉंग, टुडे पॉलिटिक्स, वेदर यू वॉन्ट टू बिलीव इट ऑर नॉट, पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ युअर लायफ. सगळ्या लोकांचे लायफाक इफेक्ट जाता पॉलिटिक्स. तुमचो हो जो मत घालता तुमी, ते तुमकां 5 वर्सां तुमकां भोगचें पडटा. आयज वास्कोचे लोक जे आहा ते ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीजाक मत घालून आयज भोगता तेजे द रिजल्ट आयज तुमच्या फुडें आहा. आयज उदकाक, बिल्डिंग्सान उदक पावना, लायट पावना, बरे तुमचे गार्डन स्पेसीस आहा ते मेंटेन ना. हांव ल्हान आसतना म्हाका खबर आहा वास्कोन बरे फावंटन्स आसताले. 24 hours ते फावंटन चलताले आनी आमकां ल्हान आसतना आमी पळयताले आनी आमी खूश जाताले ते फावंटनान वचून खेळटाले तेजे सायडीन. सो हे फावंटन्स तुमी मेंटेन करपाक, ते इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्युटिफिकेशन ऑफ द सिटी. जे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आहा ते इतले कॉन्ट्रिब्यूट करता एट द पर्सनल लेवल. आय नो नाना बाब इज गिवींग सो मच ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन. ही हॅज मेड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन. तो इतलो स्पेंड करता लोकांचे जेन्युइन कॉजेसार. तेच भाशेन बाकीचे इंडस्ट्रियलिस्टान तेंकां सुद्दां हांव मागता की सी, वास्को इज युअर सिटी. टुडे गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड, दॅट लेट अस टेक इट. इतल्या वर्सां गव्हर्मेंट फेल जाल्ली आहा. पूण इंडस्ट्रियलिस्टान आपलो ट्राय करपाक जाय. वास्कोचे जे भुरगे आसा, जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, आयज तेंची परिस्थिती सामकी विकट आसा. तेंचे कडेन घरान सोर्स ऑफ इनकम ना. ते भुरग्यांक जर तुमी जॉबाक लायता जाल्यार हांव ह्या माध्यमासून तेंकां इंडस्ट्रियलिस्टाक, स्पेशली गोवा शिपयार्ड,
एम पी टी तांकां एक उलोवणी करता की सर तुमी प्लीज आमचे भुरगे वास्कोचे यूथ आहा तांकां एम्प्लॉयमेंट दियात. आयज तुमी जर तांकां एम्प्लॉयमेंट दितले फाल्यां आमचो वास्को शहर डेवलप जातलो. तेंचो जो इन्कम येता ते वास्कोन खर्च जातले, बिझनस वाडटलो. आयज तुमी खंयचेय बिझनसमॅनाक विचारा कितें प्रॉब्लम आहा, कितें प्रॉब्लम, बिझनस कसो आहा, बिझनस झिरो जाल्ले आहा तेचे. बारीकशे लोकांक जगपाक जायना. सुनील बाब, म्हाका एक सांगा, एम्प्लॉयमेंट इज एकूच असो सोल्युशन जावं शकता की युथांक लागीं धरपाक? म्हणजे तुवें म्हटलें की यूथ गोंयच्या भायर वयतात किंवा आनीक खंय वयता, इंडिया भायर वयता. एम्प्लॉयमेंट मेळत ते गोंयांत उरतले की सरकारान केल्ल्यो योजना, तांकां बिझनस लोन अनेक योजना केल्ली आहा, तो जनता कित्याक फायदो घेयना? हितून तूं कितें सांगूंक सोदता? हय, फिकीन एक सर्वे केल्ली. थंयसर ते सर्वेन गोवाज यूथ आर मोर लायकली टू दे प्रिफर जॉब्स ओवर बिझनस. हो एक सामको एक प्रश्न चिन्ह लायता दॅट हाऊ कॅन मोर दॅन 90% ऑफ द पीपल accept or feel that they would prefer service over business. So it is a reality that people prefer jobs over business. हे जे कारण एकूच की तांकां खंय तरी एक गायडन्स मेळोंक ना, एक मेंटरशीप मेळोंक ना, एक स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा, एड्युकेशन आसूं आनी कितें बिझनस स्कूल्स आसूं ते कमी आसा. त्या खातीर तांकां गायडन्स मेळना. सारकें जर तूं मोल्ड करशी जाल्यार भुरग्यांक, इफ यू गिव देम गूड एम्प्लॉयमेंट, इफ यू टीच देम बिझनस प्रॉपरली. बाकीचे स्टेटान कशें आसता, तुजे फॅमिली मेंबर बिझनसान आसता तो गायड करता. हांगा चड करून द पेरंट्स आर फ्रॉम जॉब सेक्टर ऑर इन वर्किंग इन अ गव्हर्मेंट. म्हणजे तूं म्हणटा आजचो यूथ फक्त एम्प्लॉयमेंटूच सोदता. प्रेझेंटली हय, पूण म्हाका एक सांग, जर बिझनस एक्टिविटीज समज जायना आनी यूथ जर बिझनसा कडेन फुडें जर वचना जाल्यार स्टेट रेवेन्यू कसो जातलो? आनी स्टेट रेवेन्यू समज जायना जाल्यार सरकारान नोकरी जे घेणाऱ्या भुरग्यांक सॅलरी कशी मेळटली? वॉट सी दॅट इज वॉट हांव तेच म्हणटा की खंय तरी हो जो इकोसिस्टम कोणी करपाक जाय आशिल्लो सरकारान. आयज सिंगल विंडो सिस्टम तुमकां दिसता, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर परमिशन आसा. कित्याक म्हाजे फुडें म्युन्सिपाल्टीन एकटो भुरगो अक्षरशा तो बोवाड मारपाक लागलो. कित्याक ते एक टेबलासून दुसरो टेबल तो 3 म्हयने रावलो, दुसरो टेबलसून तिसरो टेबल तो आनीक 3 म्हयने रावलो. तो मनान चिंतून येयलो आसतलो हांगा आपूण हांगा बिझनस सेटअप करतलो, पूण हांगा परमिशनूच मेळना जाल्यार तो आनी कसो बिझनस करतलो? सुनील, आम आदमी पार्टीचो दिल्ली मॉडल आनी गोंयांत तुमी आयज इलेक्शनांत तो विचार दवरून तुमी इलेक्शनाक देंविल्ले आहा. कितें दिसता की तूं लोकां पर्यंत कितें प्रोजेक्ट घेवन लोकां फुड्यान वयतलो? तुजें विजन लोकां खातीर, ह्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर कितें आसा? आयज पळय मेजर इश्यू जो आहा प्रेझेंटली हांव भोंवलां लोकां कडेन. इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इश्यू आसात, उदकाचे, लायटीचे. त्याच भाशेन लोकांचो जॉब्साचो खुबशे लोक अनएम्प्लॉयड जाले कोविडा टायमार, तांकां जॉब्स ना. सो तांकां ह्या टायमार सरकारान कांयच आदार दिवंक ना अशें तेंचें म्हणणें आहा. पूण सरकारान केल्ले काही डेव्हलपमेंट, म्हणजे भारतीय जनता पक्षान 2 टर्म आपूण सत्तेचेर आसा आनी तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट हे आम जनतेक तर दिसून येता. तेजेर तुका कितें म्हणपाचें आसा? हॅव गव्हर्मेंट फेल्ड ऑन दी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट? आयज जर तुमी डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार 15 वर्साचो जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड आशिल्लो ते प्रोजेक्टाक इलेक्शन लागीं येता म्हणून तुमी इनॉग्रेट करता. आय डोंट कन्सिडर दॅट एज डेव्हलपमेंट. आय कन्सिडर द अनइनॉग्रेटेड बस स्टँड एज अ डेव्हलपमेंट वीच इज येट टू हॅपन. स्वता मनोहर भाई पर्रीकरान हो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केल्लो, पूण आयज पर्यंत दॅट हॅज नॉट सीन द लायट ऑफ डे. त्याच भाशेन आमचो फीश मार्केट प्रोजेक्ट तो स्टॉल जाल्लो आहा. लोकांचो डिमांड आसा की खंय तरी वास्को एक हेल्थ सेंटर जावचें, तें जालना. त्याच भाशेन वास्कोचे जे बरे बरे बिचीस आसा, एक जावन आसा तो बायणा बीच, थंय खंय तरी आयज इलेक्शनाक लागीं आयज 2 शेक येयला आनी ते सुद्दां लोकांक खबर आहा कितलो वाद जाल्लो. खंय तरी MPT सगळे ताब्यान घेवपाक सोदता आमचे वास्कोचे बिचीस जे आसा तेजेर ते मालकाना हक म्हणून आपलो दाखोवंक सोदता. हो एक व्हडलो इश्यू आसा. जर वास्कोन टुरिजम तुमी सारके सस्टेनेबल टुरिजम डेव्हलप करता जाल्यार वास्कोच्या लोकांक इतलो बेनिफीट जातलो.
की भुरग्यांक जे आहा ते बिझनसूय स्टार्ट करपाक मेळटले, त्याच भाशेन लोकांक जे एक्झिस्टींग बिझनसीस आहा तांकां सुद्दां बरो प्रतिसाद मेळटलो, तांकां डेव्हलपमेंट. आयज पोर्टाक एकूच पोर्टाचें उलयता, आयज एक क्रूज लायनर जेन्ना येता तेन्ना सगळे वास्कोचे धंदेकार आहा ते खूश जाता, कित्याक तांकां बिझनस मेळटा. त्याच भाशेन हांव तांकां म्हणटा, हांव पोर्ट अथॉरिटीजाक मागता की तेंच्यांनी आनी गव्हर्मेंटाक सुद्दां जर क्रूज टुरिजम, सस्टेनेबल क्रूज टुरिजम हें डेव्हलप करपाची गरज आहा. आयज वास्कोन जर वास्कोन जर टूर्स अँड टुरिजम डेव्हलप जाता जाल्यार वास्कोचे लोकांक बेनिफीट जातले. तुमी तें करपाक सोदिना, तुमी वास्को कोल हब करूंक सोदता. हेजेर म्हाका ते डबल इंजीन सरकाराचे सामको प्रश्न आसा की तुमचे डबल इंजीन सरकार जे आसा ते फेल जाल्ले. आयज गोंयांत तुमी एक सगळ्यान यंगस्ट उमेदवार म्हणून सगळे कडेन चर्चा चालू आहा, कित्याक तुमच्या इतले कमी एजीचो खंयचोच उमेदवार खंयच्याच पार्टीनसून रावूंक ना. यूथ म्हणून तूं लोकांक कितें म्हणून मेसेज दिवपाक सोदता किंवा यंगस्टराक कितें म्हणून मेसेज दिवपाक सोदता? हांव पयले स्वातेर आम आदमी पार्टीचो धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजेर दिलो म्हणून. त्याच भाशेन हांव बाकीचे जे पॉलिटिकल सेटअप आहा, लोक आसा, डिसिजन मेकर्स आहा, तांकां सुद्दां हांव एक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जाता तितले युथाक देंवोवपाक जाय, जाता तितले बेगीन. कित्याक यूथ येतलो जाल्यारूच तुमचे स्टेट आनी इंडिया वील प्रोग्रेस. नाल्यार यूथ नासतना जर तुमी ओल्ड सिस्टम, ओल्ड गार्ड्साक दवरले जाल्यार हो आमचो युथाचो केन्नाच बरेपण जावपाना, केन्ना वास्कोची उदरगती जावपाना आनी कंट्रीची उदरगती जावपाना. आयज तुज्या कडेन संवाद करतना तुज्या कडसून अनेक गोष्टी कळून येयले. आमच्या मदीं आमचो कॉरस्पॉन्डंट आनी एडिटर इन चीफ जो आसा नवीन झा, तोय तुमच्या कडेन संवाद करतलो. सो नवीन झा, हो आसा आमचो आम आदमी पार्टीचो वास्को मतदारसंघाचो उमेदवार. सो त्यांनी आपले विचार आनी कळ जी आसा लोकां पर्यंत त्यांनी मांडिल्ली आसा. सो तुमचे काही प्रश्न किंवा विचार जे सुनील बाब, माझे एक मेन मुद्दो हा, इशू कितें मेन तुम्ही घेवन फुडें सरला हे फाटी? पळय, इशू मिन्स आयज म्हाका एज अ यंग कॅन्डिडेट म्हाका ते भुरग्यांचे जे दूख दिसता ते म्हाका दिसता, लोकांचे जे प्रॉब्लम्स आहा ते दिसता म्हाका. आयज वास्कोन जे अनएम्प्लॉयमेंट आहा हो एक व्हडलो इशू आहा. कित्याक आमचे जे मास मायग्रेशन जातात ते अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून मायग्रेशन जाता. आयज खंय तरी सरकार इतले वर्सां फेल जाल्ली आहा आनी तेंच्यांनी जर हो इशू सॉल्व केलो जाल्यार आमचे भुरगे सुद्दां परत येवपाचे चान्सीस आसा. आनी जे सिस्टम्स आसा प्रेझेंटली ते सिंगल विंडो सिस्टम्स करपाक जाय आनी क्वीक परमिशन, म्हणल्यार भुरग्यांक जर बिझनस स्टार्ट करपाक जाय, वन सिंगल विंडो सिस्टम. खंयसर तुमी वयता 1-2 दिसान तुमचे परमिशन येवपाक जाय आनी तुवें फाल्यांच्यान बिझनस स्टार्ट करपाक जाय. हो सिस्टम भायर आसा आनी त्या खातीर भुरगे prefer to go abroad and set up their businesses. When you talk about issue, Yes. coal pollution, you just spoke to Yes. us. But are you really serious to take this issue? Because every politician comes and gives this jumla and goes. पळय, जे पॉलिटिशनान कोळशेचे आंदोलनान भाग घेवंक ना तांकां तूं हो क्वेश्चन विचारूंक जाता आशिल्लो. हांव इतल्या वर्सां खंयचेय कोल एक्टिविस्टाक विचारा, हांव इतल्या वर्सां कोल आंदोलनान सक्रीय आशिल्लो. खंय तरी हांव फ्रंटान येवनाशिल्लो आनी कितें म्हणटात लायमलायट, कित्याक देर वर बेटर पीपल टू टेक अप द इशू. बट आय वॉज ऑलवेज देर. माय फादर हॅज was the petitioner in the case, and we have got a stay and made sure that the people of Vasco are saved. Today our NGO Concerned Citizen has already got a stay from the High Court, and the High Court has clearly said that the coal should be in covered. Any operation should be in covered. But it is happening at the site. Presently it is happening. Presently there is a order which saves the people. Order But- is there, but but practical. practically government is not serious on stopping the or reducing the number of the shipments which are coming. In fact, they are increasing the shipments. Then what is the Now, since you have the same blood, your Yes. father was, one of the petitioner. We also know him very well. So, since you have the same blood, how many times you think you should have come forward and you should have also raised this issue? Because everybody is affected, right? सारकें. प्रेझेंटली कशें आहा, आमचे 2-3 मुवमेंट जाल्ले. सेम वे
every time the movement used to be headed by different organizations. Somebody used to take the lead, but we were always there with the movement. Today also the movement is going on. Presently also people are fighting, and we want, there is a report which has come on the pollution level, which is a totally fabricated report. IIT जे आसा तेंकां दवरून हो फॅब्रिकेट केल्ली रिपोर्ट आसा. आनी प्रेझंटली कितें आहा, as a MLA, from my side, I will make sure that there is no stone unturned on the coal issue. That is for granted. Like coal stop or coal pollution stop? Coal pollution. See, presently there is employment also there. However, the employment is on a lower scale. If there is any employment, what my thing is that the coal pollution which is there is a factor, and employment also is a factor. So we need to make sure that cruise tourism is promoted. आणि तेजेर म्हाजो भार आसा की जे 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 पेक्षा जर क्रूज टुरिजम तुमचे प्रमोट करता जाल्यार कोळाचो हो बिझनस आहा पळय, दीस बिझनस मॉडल वॉज अ इमर्जन्सी मॉडल which was brought only to sustain little bit the income of the MPT, but that should have remained there. आयज तुम्ही ते आख्खे पोर्टाक हायजॅक केल्ले आसा, जे आयर्न ओर आसा, totally the business has stopped. The industry had asked for land to allow pharma products to be sent from there. Port had denied that. Port has not allowed pharma products. त्याच भाशेन गव्हर्मेंटाचे जे आशिल्ले इनिशियल प्लॅन वॉज टू पुट फार्मा प्रोडक्ट्स देर, आनी भुरग्यांक जे जर कंटेनर ऑर फार्मा हॅड टू कम, आवर बॉयज वूड हॅव गॉट एम्प्लॉयमेंट, विच ऑल हॅव नॉट डन. Sunil, let's be practical. For doing all this, you require a government, right? Yes. Do you think that Aam Aadmi Party is having that support See, to get from the government? this same situation was also in Delhi. The government was there for umpteen number of years in Delhi. But people decided they want a change. Today, who is the option? काँग्रेसाक तुम्ही ऑप्शन म्हणून लास्ट टायम ट्राय केले. काँग्रेसाचे कितें हाल जाले? बाकीचे आतां 2 आमदार आसा काँग्रेसान. बाकीचे आमदार खंय गेले? तुमकां जाय जाल्यार डायरेक्टूच तुम्ही BJP वोट मारा. तेंकां आनी कित्याक घालता मदीं? बिकॉज दे आर गोइंग टू जम्प द मोमेंट द इलेक्शन, द मोमेंट रिजल्ट्स आर कमिंग. The lock, stock and barrel, they purchase them. What is the hope for the people? Today, same situation was there in Delhi, and people decided en masse, तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन तेंच्यांनी म्हणलें की आमी डिसायड करा ह्या सरकार बदलपाक, एक न्यू ऑपॉर्च्युनिटी दियात, सगळे न्यू फेसस. आम आदमी पार्टीन अशें ना की कोण भुरग्यांक बेश्टे काडून हाडल्या, बरे न्यू फेसस दिला लोकांक, शिकलेले भुरगे दिला. सो वॉट एल्स यू वॉन्ट पीपल? But today's election is also about money, vitamin M. Do you have that vitamin N? See, as far as that is concerned, it is finally the people's decision, and we respect the people's decision. आयज तुमकां विटामीन M जाय की विटामीन D जाय? विटामीन D is vitamin development. That is what आम आदमी पार्टी can give the people of Goa. तुमकां विटामीन D दिवपाचे ह्या गॅरंटी हांव दिता. विटामीन M, as far as possible, that I am not guaranteeing anything. So they should take vitamin M from other party and give I will votes to. give them vitamin D. They have to take their vitamin M from whatever party they want. So since it should be taken on record, Sunil has said that he will take this battle against coal pollution very seriously. Ami, even if it is winning or no winning, you are taking this issue very seriously. च्या माध्यमाचेर जे तुवें उलयलो, दिल्ली आयज सगळ्यांक खबर आहा की डस्ट पोल्युशन, व्हेकल पोल्युशन हो सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आहा. तुका दिसता जी सरकार डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करू शकले ना किंवा व्हेकल पोल्युशन कंट्रोल करू शकले ना, कितें गॅरंटी की गोंयांत सरकार सत्तेर येयल्या उपरांत कोलाचो इशू हातीन घेवं शकता? पळय, कोलाचो इशू जो आहा दॅट आतां इंडिविज्युअली आनी आमचे वास्कोन आनी खुबशे गोंयान बरे मागपी लोक आसात, आनी तेंचे सांगातान आमी फुडेकार घेतले, आनी तेंकां सुद्दां तेंकां नाका कोल. सो पीपल आर देर. आमी आयज सुद्दां इतल्या वर्सां झगडले, हेजे फुडेंय झगडटले. इट इज अ कॉन्स्टंट. आतां घरां तुवें एक फावटी झाडू मारले की जायना न्ही, परत झाडू मारचे पडटा. त्याच भाशेन आमी सुद्दां हो एक इट इज अ
ongoing battle. We will be continue this battle. न्ही तुमी कोला खातीर बरो विशय घेतला लोकांच्या हिता खातीर घेतला पूण सेम वे जेन्ना तुमी डी फॉर डेव्हलपमेंट म्हटलें दॅट डी फॉर डेव्हलपमेंट इज अ डी विटामीन पूण खंय तरी कोल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट जेन्ना कोलाचूय गोश्ट खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक लागून उपयोगी येता कितें पर्यंत दिसता तुका हें आंदोलन खंय वचून खंय चिगळूं शकता आनी खंयसून कित पर्यंत खंय लुकसाण जावं शकता सरकाराक रेव्हेन्यू जनरेशनाच्या माध्यमातून खंय धोका येवं शकता Each place has a beauty आणि कितें तरी तेजे प्लस पॉयंट आसता मायनस पॉयंट आसता ते प्लस पॉयंट खंयचे आहा मायनस पॉयंट खंयचे आहा ते आमी चिंतपाची गरज आहा आयज वास्को क्रूज टुरिजम ब्रिंग्स जॉब्स ब्रिंग्स बिजनस टू द पीपल लोकांक बिजनस आनी जॉब्स हाडटा क्रूज टुरिजम तुमी कोळसो आनी क्रूज बरोबर दवरूंक शकता तुमी two things which are not compatible you are trying to put together. How is it possible? आयज फाल्यां आमी मायामी वयता नाल्यार केव्हा खंयचे बीच सायटीर वयता थंयसर कोळसो घेवपाक येतलो हांव एक गोंयान जे लोक येता ट्युरिस्ट येता ते फ्रेश ब्रीद अँड फ्रेश एराक येता तांकां खबर आहा की हांगाचो शुद्ध वारो आसा म्हणून त्या खातीर गोंयान येता आणि हे कोळसोचो वारो घेवपाक येता लोक सुनील बाब तुमच्या विचारा प्रमाणे अशें दिसून येता की तुमी कोळशाच्या विरोधान ना कोळसो जर दुसऱ्या जाग्याचेर जर खंय तरी समज शिफ्ट समज केलो जाल्यार तेचेर तुमी समर्थन दिवं शकता पूण सेम वेळ तुमकां हांगा खंय तरी क्रूज लायनींग जाय आनी रेव्हेन्यू जनरेटींग जाय सरकारान जर हेचेर जर कितें जर बरो जर पावल जर उखल्लो किंवा कंटेनर सिस्टम करून किंवा अनेक कितें जे प्रक्रिया करून जर केलो किंवा दुसऱ्या जाग्याचेर कोल डंपिंग सिस्टम समज केली जाल्यार तेचेर तुजें समर्थन आसतलें काय कितें क्लोज शेड हो हायकोर्टान सुद्दां म्हणलेलें आहा हे जे जाता ते क्लोज शेडान जावपाक जाय तुमी जे काम करता ते कंटेनरान घालून बंद करून तुमी करता जाल्यार तितून प्रॉब्लेम ना न्ही पूण कितें आहा हो कोल जो आहा हो प्रोडक्ट इज अ हॅझार्डस प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट आमी आमचे भाशेन गोंयाचे स्टेट गोवा इज अ ट्युरिस्ट स्टेट ह्या स्टेटाचे इकॉनॉमीक कम्पेटेबल ना हांगा कम्पेटेबल आसा ते ट्युरिजम आनी तुजे बाकीचे सस्टेनेबल मायनींग जावपाक जाय त्याच भाशेन जे लोक आसा जे भुरगे आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपाक जाय बिजनसच सिंगल विंडो जावपाक जाय हेच म्हाजी मागणी आसा आनी हेच सरकारान जर इतल्या वर्सां केल्ली जाल्यार आमकां ह्या फिल्डान देवपाची गरज नाशिल्ली बरें दिसलें सुनील बाब तुजी प्रतिक्रिया आयकून येणाऱ्या निवडणुकीक तुका ऑल द बेस्ट तुका शुभेच्छा हो आसलो आमच्या मदीं गोवा न्यूज नांवा बरोबर आम आदमी पार्टीचो वास्को मतदारसंघाचो उमेदवार श्री सुनील लोरान थँक्यू